Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Mes étudiants, mes élèves, je vous en prie, asseyez-vous où vous voulez, mais faites attention avec moi. D'abord, on peut expliquer les voyelles. On peut expliquer aujourd'hui les voyelles. Les voyelles سوف نشرح النهارده بإذن الله les voyelles اللي هي الحروف المتحركة. Il y a 6 voyelles. يوجد 6 حروف متحركة. Les voyelles peuvent être prononcées de plusieurs manières. الحروف المتحركة يمكن قراءتها بعدة طرق. D'abord la lettre E. D'abord la lettre A. D'abord la lettre A. Elle se prononce en 2 manières. Elle se prononce en 2 manières. La première manière, le deuxième manière, bref. إذن الحرف A يمكن قراءته لو يعني ممتد أو طويل أو ممتد أو طويل، ويمكن قراءته بصورة bref مختصرة. ممتد أو طويل par exemple ما اللي هو الساري أو السارية أو العمود أو الساري بتاع السفينة أو العمود. il se prononce bref ينطق بصورة مختصرة. par exemple مثال كافي والآ هنا بتكون مرققة شوية في النطق، مش بنقول قافي، لا بنقول كافي. d'accord. La lettre E, elle se prononce en 4 cas. Elle se prononce en 4 manières. ينطق في 4 حالات أو ب4 طرق. numéro 1 muet يعني صامت، يكون صامت en fin de mot. En fin de mot في نهاية الكلمة. يبقى la lettre E en fin de mot il est muet، يكون صامت في نهاية الكلمة. par exemple ماري، مثل ماري اللي هي اسم بنت ماري أو السيدة العذراء مريم، أو زوجة. autre exemple إيطالي يعني إيطالية. elle se prononce muet aussi، ينطق أيضا بصورة صامتة en fin de syllabe à l'intérieur d'un mot. في نهاية المقطع الداخلي لكلمة. في نهاية المقطع الداخلي لكلمة. par exemple samedi اللي هو يوم السبت. mercredi pardon samedi complètement samedi السبت، و complètement سابقا complètement يعني بصورة تامة أو تماما، بصورة تامة أو تماما أو بالكامل أو باستيفاء. le deuxième cas الحالة الثانية en fin de syllabe في نهاية المقطع. en fin de syllabe في نهاية المقطع. par exemple devoir يعني يدين أو يجب. devoir يعني يدين أو يجب أو واجب أو يجيب. mercredi اللي هو يوم الأربعاء، الأربعاء. dans le mot monosyllabique في الكلمات قصيرة المقطع. par exemple le te se ne je ce وهكذا. c'est une article défini، أداة معرفة معناها ال. me c'est un pronom objet. c'est un pronom objet ضمير مفعول. والte c'est un pronom objet ضمير مفعول.
2, c'est un article c'est un article partitif. C'est un article, pardon. 2, c'est une préposition. Préposition. Ce, c'est un pronom c'est un adjectif démonstratif. C'est un adjectif démonstratif صفة إشارة. إنه s'utilise dans la négation. Je, pronom sujet ضمير فاعل. Ce, pronom objet ضمير مفعول. La troisième manière ou la troisième cas, ouvert, elle se prononce, la lettre O se prononce ouvert. Se prononce ouvert à l'intérieur d'une syllabe suivie de deux consonnes ou d'annexes. À l'intérieur d'une syllabe suivie de deux consonnes ou d'annexes. Par exemple, belle. Autre exemple. Aussi, il se prononce ouvert en fin de syllabe s'il a un accent grave ou accent circonflexe. S'il a un accent grave ou accent circonflexe, comme père, mère, frère, même, etc. أب، أم، أخ، même يعني نفس أو ذات. Le quatrième cas أو la quatrième manière، الحالة الرابعة، elle se prononce fermée. ينطق بصورة مغلقة أو مقفلة، يعني مضمومة إلى مفتوحة. ينطق بصورة مغلقة أو fermée. يعني ذو صوت مرتفع أو حاد. En fin de deux syllabes, au domo s'il a un accent aigu. En fin de syllabe في نهاية المقطع أو en fin de syllabe في نهاية المقطع au domo s'il a un accent aigu. إذا كانت هناك أو إذا وجد الأكسون الحاد. Par exemple, écrire, pâter. Au début d'un mot, elle se prononce fermée au début d'un mot. Par exemple, écrire en fin d'un mot, par exemple, pâter. À l'intérieur d'une syllabe. Par exemple, nécessité يعني ضرورة. طبعا écrire يكتب، باتي اللي هو كيكة محشوة أو مخبوز أو معجنات، و nécessité يعني ضرورة. وكلمة باتي ممكن معناها برضو فطيرة أو عجينة محشوة ومخبوزة. Dans le mot monosyllabique في الكلمات monosyllabique يعني في الكلمات قصيرة المقطع. Par exemple, les, des, mais, c'est. Les, des, mais, c'est. Les, c'est un article défini. Des, c'est un article indéfini. Mais, c'est un adjectif possessif. C'est un adjectif démonstratif. D'accord? Bon. Donc, la lettre I et Y, les lettres I et Y se prononcent I. Par exemple, titre, type, mythe. titre يعني عنوان أو شهادة أو دبلوم أو مستند. وتيب يعني جنس أو نوع
أو جنس أو نوع أو شريك أو قرين. وعندنا كمان ميت يعني أسطورة أو خرافة. ميت يعني أسطورة أو خرافة. La lettre O, il se prononce en deux cas, en deux manières. الحرف O ينطق في حالتين أو بطريقتين. fermé ou ouvert. fermé يعني مغلق. par exemple mot كلمة، مثل كلمة. côte يعني جانب أو شط أو ضلع أو بر. جانب أو شط أو ضلع أو إيه أو بر. Elle se prononce aussi ouvert. Elle se prononce aussi ouvert. Par exemple sortir. sortir. note يعني sortir يعني قطعة صغيرة من القماش أو يخرج أو مخرج. ونوت يعني نغمة أو ملاحظة أو إشارة أو علامة. نغمة أو ملاحظة أو إشارة أو إيه أو علامة. la dernière lettre U. La dernière lettre U. U, elle se prononce Y. Elle se prononce Y. Elle se prononce Y. يعني تنطق مثل حرف الإكراك اللي هو الواي، يعني تنطق مثل الياء. يعني par exemple pure مثل حرف الياء. par exemple pure يعني نقي أو طاهر أو بسيط أو صريح. نقي أو طاهر أو بسيط أو صريح. C'est la fin de notre leçon aujourd'hui. C'est la fin de notre leçon aujourd'hui. Que la paix soit sur vous tous. Que la paix soit sur vous tous. Au revoir mes élèves et mes étudiants.